तनाव में तो कमी आई है, तैयार भी रहना चाहिए, मगर बला टल गई है कि अभी ये और हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब और बाकी और व्यूअर्स को भी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी इंगेजमेंट मिलिट्री स्ट्राइक इंडिया की तरफ से होगी। छेड़छाड़ होगी, गड़बड़ होगी, गंद करेंगे, वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उनको एक जो मालूम हो गया कि पाकिस्तान से एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि अगर कोई भी चीज़ उन्होंने गड़बड़ की तो वी विल हिट बैक हार्ड। और ये इट विल बी पुलवामा प्लस। पुलवामा में अब याद है 2019 में उन्होंने किया था, तो हमने जवाबी कार्रवाई 24 घंटे में की। 2 जहाज़ उनके हमने गिराए, उनका पायलट कैप्चर किया। और मुझे याद है उस वक्त मुझे CNN का फ़ोन आया मुझे कि जनाब सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, देयर विल बी फुल फ्लेज्ड वॉर। मैं कहा देयर विल बी नो वॉर। कहते कैसे, हाउ कैन यू से दैट? मैंने कहा मोदी इज़ अ बुली, इफ़ ही ब्लिंक ही विल ट्राई टू ब्राउ बीट अस, बट इफ़ ही स्टैंड फर्म ही विल बैक ऑफ। तो वो हुआ। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी मुकम्मल हम आहंगी भी है और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी है और हिम्मत, सलाहियत और नीयत भी है कि कम वॉट में कोई भी एक्शन हुआ इंडिया का तो हमारी तरफ से इमीडिएट एक मैसिव रिटेलिएशन होगी। तो आप फिर देख लें, इट्स सिचुएशन इज क्वाइट क्लियर ऑन दैट। जी शाह साहब, 2019 के अंदर ये जब हुआ और उसके बाद जाहिर है उन्होंने बालाकोट का एलिजिडली किया, हमने उसको स्ट्राइक बैक किया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है और अभिनंदन का वाक़या जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त के माहौल में ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो मूड था और आज के पहलगाम के वाक़े के अंदर क्या फ़र्क पड़ गया है? मेरे ख्याल में 2 बुनियादी फ़र्क हैं 2019 के पुलवामा के क्राइसिस के और 2025 के पहलगाम के क्राइसिस के। एक तो खैर कॉमन चीज़ ये है कि दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे इंडिया की तरफ से, वो भी और ये भी। लेकिन एक है कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त ख़ास तौर पे जो मिलिट्री हाई कमांड है, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। और मेरे ख्याल में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जो मैसेजिंग हुई है, जो दबंग बयानात आए हैं, जो क्लैरिटी के साथ, चाहे वो अब्दाली की फायरिंग हो या टैंक पर तकरीर हो या बयानात हो, वो ज़रूरी थे। सब सेमेंटिक्स भी, सब्सटेंस भी। तो 2019 में थोड़ी सी मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। कुछ जगह घबराहट भी थी, कुछ कह भी रहे थे देवर एज ए से इन इंग्लिश देवर ऊज एंड आज, क्या करें क्या ना करें। इस दफ़ा वो क्लैरिटी है। और दूसरी इंटरनेशनल सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इंडिया को काफ़ी सपोर्ट थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, हमदर्दियाँ भी थी और आशीर्वाद भी थी। इस दफ़ा मज़े की बात है, आप देखा होगा कि द बिग 3 US, चाइना, रशिया, उनका एक यकसा मौक़िफ़ है इस इशू पर। US ने, बल्कि मैं दाद देता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तान, वेरी गुड फ्रेंड्स विद इंडिया एंड द रूट कॉज इज कश्मीर। कश्मीर को वो लेके जी और खुद फिगर आउट करें ताकि उन्होंने बराबरी की बुनियादों की कोई साइड नहीं ली। रशिया जो इतना दोस्त रहा है इंडिया का, उन्होंने भी बड़े अच्छा बयान दिया। और चाइना तो खैर हमारा जो जिगरी यार है, उससे चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है और उन्होंने क्लियरली रेड लाइन डिफाइन कर दी कि जनाब अगर कोई भी आंच आई तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अल्टीमेटम मेरे ख्याल में इंडिया के लिए। और एक और नई सिचुएशन आ गई है। अब इंडिया को एक मुल्क है और बड़ा अजीम मुल्क है, मैं समझता हूँ, बांग्लादेश। उनके एक जनरल मेजर जनरल फजल रहमान ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर तो हमें चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएं और जो 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हम उसको कैप्चर कर। मैं आपकी ट्वीट देख रहा था शाह साहब कि भारत को इस वक्त 3 फ्रंट की वॉर जो है ना पेशे नजर है। तो ये एक नई सिचुएशन पैदा हो गई, इट वाज अनथिंकेबल। चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जी जी जी। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन पैदा होगी। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग न्यूज़, द इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, सब ने यकसा लिखा है कि अभी तक इंडिया कोई वेरीफाइबल, क्रेडिबल सबूत पाकिस्तान के खिलाफ पेश नहीं कर सका जो लिंक करे पाकिस्तान को पहलगाम के साथ। इल्ज़ामात यस, बट सबूत कोई पेश नहीं कर सका। तो इंडिया का केस बड़ा कमज़ोर रहा है एंड दे आर नो टेकर्स फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और द इंटरनेशनल मीडिया।
شاہ صاحب اوور آل بھی پچھلے 2019 کے اور اب میں جو انڈیا کا ایک سو کالڈ سافٹ امیج ہوتا تھا، تو یہ جو مائنارٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اور پنجاب میں سکھوں کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ انڈیا کا یہ پچھلے 5-6 سال میں جو امیج ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کوئی اتنا مثبت نہیں رہا۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے بے تحاشا واقعات ہوئے، تو پوری دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے، اس کا بھی فرق پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے صحیح پوائنٹ رکھا کہ دو چیزیں نہیں ہوئی ہیں نا اس کے بعد، پلوامہ کے واقعہ کے بعد۔ ایک تو انڈیا نے اینیکسیشن کی آکیپائڈ کشمیر کی، اور اسرائیل کی طرح انہوں نے ایک ڈیموگرافک بیلنس چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ پلانٹ کیے گئے باہر سے لوگ ڈفرنٹ کلچر کے، ڈفرنٹ مذہب کے، جس کو ریزسٹ کیا گیا کشمیریوں کے اندر۔ اور انڈیا کا جو ایک نیو فیشسٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ آر ایس ایس کی اس سال 2025 میں 100th فاؤنڈیشن اینیورسری ہے۔ یہ 1925 میں یہ تنظیم بنی تھی، انسپائرڈ بائی یہ فیشزم آف یورپ، اور ان کا سلوٹ بھی دیکھیں نا، وہ آلموسٹ لائک ہائل ہٹلر ہے۔ ہٹلر کا تو ایسے تھا نا، ان کا ایسے ہے، اور وہ نکر یا خاکی کپڑے پہنتے ہیں اور وائٹ شرٹ، تو یونیفارم بھی ہے، براؤن شرٹس بلیک شرٹس کا بھی، جی بالکل۔ سو وہ ایک انسپائرڈ بائی فیشزم اینڈ نیو نازیزم، تو اس لیے ان کی اپروچ جینوسائڈل ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ہوا اسٹیٹ ٹیررزم۔ انڈیا پکڑا گیا، caught red handed in Canada, in the United States, in Pakistan, in Qatar۔ کیا ہوا؟ جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر آف کینیڈا نے کہا کہ جی انڈیا کا ایمبیسی انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کری، ہمارے سٹیزن کو قتل کیا ہے انہوں نے۔ پھر امریکہ نے پکڑ لیا ان کے بندے کو، اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن ڈی سی میں، اس کو نکال دیا، پرسانا نون گریٹا بنا دیا، اور انکوائری شروع کر دی۔ قطر میں 8 انڈینز پکڑے گئے، and they were tried and they were sentenced to death for spying for Israel۔ وہ تو بعد میں بچ بچاؤ خاموشی سے انہوں نے نکالے۔ پاکستان کے خلاف واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، دا گارڈین نے، کہ 4 سالوں میں 20 مرتبہ انہوں نے ریاستی دہشت گردی کی ہے۔ تو انڈیا کا جو ایک چہرہ بنا ہوا تھا کہ جی ڈیموکریسی کا اور ایک جمہوریت کا، وہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ اصلیت کوئی اور ہے۔ اور پھر یہ نہ بھولیں کہ امریکہ میں اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، اس کے لیے انلیگل مائگریشن بڑا ایشو ہے۔ 3rd لارجسٹ انلیگل مائگرنٹس کون ہے امریکہ میں؟ میکسیکو، السلوادور کے بعد ہندوستان، 7.5 لاکھ۔ اور کہاں سے ہیں؟ گجرات، یو پی، بہار، ہریانہ، پنجاب۔ اور کیونکہ وہ نوجوان ہیں، 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ہندوستان کی، اور یہ سارے لوگ بیچارے آتے ہیں آل دا وے فرام انڈیا وایا لیٹن امریکہ، میکسیکو، امریکہ کے اندر انٹر کرنے کے لیے۔ تو جو ایک جو انڈیا شائننگ انڈیا بڑا تھا، اور ایک اور ہے کہ مودی کا جو یار ہے اڈانی، جو گجراتی مافیا کا بڑا خاص بندہ ہے امبانی کے ساتھ، اس کو تو انڈائٹ کر دیا امریکہ نے کہ یہ کرپٹ ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور وہ مودی کا رائٹ ہینڈ مین ہے، از اے اسپانسر آف دا BJP اینڈ RSS۔ تو یہ کافی کیومولیٹیولی وہ فرق پڑا ہے۔